निर्वाचन प्रचार रे पूरा दम रे लागी पड़िथिले बांकी बीजेडी कर्मी। विजय नहीं मध्य अछंती पूरा आशावादी। एपरिक 2019 ठारू अधिक भोट व्यवधान में देवीरंजन त्रिपाठी जितिबे बोली कहिसंती वरिष्ठ बीजेडी नेता सुभाष चंद्र पाढ़ी। आकलन फलाफल को एतिकी मु कहिपारे विजु जनता दल बांकी रे जितिबो जीति आसीची एवं आगामी दिन में जितिबो। एथरक भी मार्जिनटा बहुत अधिका हम जहाँ आमर 5T अध्यक्ष आमको टैक्स दे गले 50,000 ऊर्ध्व भोट रे देवीरंजन को आपण माने जितांतु आम युव छात्र नेता को ताहा मध्य बांकी रे प्रतिफलित होबाकू जाउछि। आमे गला 19 मसीह युव विधायक आमर गाँ गंडारे जो जल कष्ट माँ मानकर थिला ताकू लक्ष्य करी सी माँ मान को कथा देइथिले आपणको द्वार मुंदरे मु पीवा पानी देवी ताकू ये 24 मसीह कार्यकारी करी देखईदेले प्रति गाँ प्रति साही प्रति पंचायत प्रति द्वार मुंदरे पीवा पानी व्यवस्था करा जाइछि करा जाउछि करा जीव मध्य लोकंकर आस्था विश्वासर भार्जन हो पारिछंती। द्वितीयतः बांकी एक कृषिबहुल अंचल एठी लोक चाष उपरे विशेष करी निर्भर करती तेणु प्रति जमी को पानी पे 333 कोटी टंका मुख्यमंत्री ठारू आनी से प्रोजेक्ट ऑलरेडी आरंभ हो जाइए जो थे कि बड़ बड़ पाइप पड़े लगी फल प्रति जमी बांकी कृषि प्रधान अंचल हिसाब से प्रति जमी को पानी देले एठी चाषीबंदी समस्या चाषीर मुहरे हस फुटब। आमे बन्या बात्यारे सदाबले बांकी कसटी पथर कषि हुए तेणु जदि ता जमी रे फसल सुनार फसल फलिब तेबे से यथेष्ट खुशी हब। तेणु ये है द्वितीय मुद्दा थिला देवीरंजन कर से मध्य यही द्वितीय मुद्दारे से संतुष्ट नहांती। तृतीय मुद्दा तांकर आम टी ब्रिज बड़म्बा बांकी की कनेक्टिव करने मुख्यमंत्री आसिक जो उद्घाटन करथिले जो टी ब्रिज से टी ब्रिज रे 350 कोटी टंका प्रथम आकलन रे टी ब्रिज रे जल संरक्षण होबार व्यवस्था मध्य आम युव विधायक करछंती जोथिपाई आनिकट हेले आमर पानी 7-8 फुट 10 फुट सेठी रहिले आमर केवल बांकी से पानी पाइबनी बांकी सहित बड़म्बा पाइब खंडपड़ा निर्वाचन मंडली मध्य पाइब। तेणु उन्नयनमूलक कार्य दीर्घमियादी सूत्र रे आगु को 20 वर्ष 50 वर्षर विजन नहीं युव छात्र जनता दलर सभापति देवीरंजन त्रिपाठी जो माने लक्ष्य रखिंट ताकू बांकीवासी समस्ते मर्मे मर्मे बुझीगले जड़े यंग मैन यंग पिला हिसाब से नवीन बाबू सहित डायरेक्ट रिलेशन संपर्क रखी बांकी एक छोटिया निर्वाचन मंडली कटक जिले में छोटिया उपखंड यार विकास पाई रह उद्यम जारी रखिंट। आउरी गोटे कथा मु आपको कहवाक चाहे बांकी रे सरकारी जगह बहुत कम अटे फल सरकार अनेक उन्नयनमूलक कार्य करिवारे सरकार विफल होउचंती सरकारी जगह नथिबा से या लक्ष्य करी रास्ता घाट गुड़ाक एते माने कंजेस्टेड हो गलानी से बंध उपरे वैद्येश्वर जातमुंडिया बंध उपरे बर्तमान पिचु रास्ता 12 फुटर पिचु रास्ता निर्माण है। तेणु ये सब जो अचीवमेंट मानवर युव विधायक ये जो बांकीवासी की जो भेटी बांकी भलिया जगार बर्तमान 1500 कोटी टंकार उन्नयनमूलक कार्य चली से कौन बांकीवासी देखिपार ना बांकीवासी जापर ना तेणु बांकी लोक कौन पे द्वितीय बा तृतीय प्रार्थी की चिंता करेंगे। तेणु एथरक बहुत अधिक मार्जिन रे देवीरंजन त्रिपाठी निश्चय विजयी है। निश्चित जेहेतु सारे विजु जनता दल परित्याग करी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले आमे जो थिरे अछु से ही रहीगलु सार आड़े आउ जाइपारू। नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशा विकसित होउछि भारतवर्षर प्रधानमंत्री जो कथा कहती ताकू कार्यकारी करती ना तार मुख साक्षी होचु आमे। उदाहरण स्वरूप कहले कला टंका मु भारतवर्ष को आनिमी आज पर्यंत सफल हेले ना 2 लाख युवकों को निजुक्ति देवी ताहा मध्य कार्यकारी कले ना 15,000 टंका समस्त गरीब लोकंकर अकाउंट को आसीबो ताहा कार्यकारी हेला ना। तेणु अधिका कथा कहती प्रधानमंत्री
କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୂନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ରହିଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଉପନଗରପାଳ ସନ୍ତୋଷ ରାଣା ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ସନାତନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୀରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର କର୍ମେଳ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିକି, ତେଣୁ ଦଳ ଆଉ ଚାଲୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ବାହିନୀ, ଛାତ୍ର ବାହିନୀ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ସମସ୍ୟା ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାନି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପାଣି ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2-4 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାନଦୀର ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଇଏ ଏକ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ତା ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଟି ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ସରିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ସରିଛି, ମାଇନ୍ ଇରିଗେସନ୍, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଭଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବାକି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ବହୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବିଧାୟକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିୟରେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲରୁ ଆମଦାନୀ କଲେ ଏବଂ ଅଟୋ ଜରିଆରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ଦେଲେ। ରଖିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ RMC ମାର୍କେଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର କରିଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ପରିବାପତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଆମେ ଆଉ ରଖିବୁନି, ଆମେ କଟକ ଆଜି ବିକିଲୁ, ଆଜି 2 ପଇସା ପାଇଲୁ, ସେ ମାନସିକତା ଆସିନି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଜି ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାହୁଁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ସେଇ କଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, ସେ ଆଠଗଡ଼ ଗଲେ, ତା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଡ଼ାଟିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେ ସେବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସ୍ତସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କଟକ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ CDM, ମୁଁ ମଧ୍ୟ RKSରେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଗୁରୁକା ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ଦଳର ଜଣେ ସେବକ। ଫଳାଫଳ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୀବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନମତ ଦେବେ। ସବୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିଲା, ବାଙ୍କୀରେ 30,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବାଙ୍କୀ ହେଉ, ସେ ପୂର୍ବ ବାଙ୍କୀ ହେଉ, ସେ ସରଣ୍ଡା ଜୋନ୍ ହେଉ, ସେ ଡମ୍ପଡ଼ା ଯେଉଁ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟି ହେଉ, ସବୁ ଜୋନ୍ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନମତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ନା କିଛି ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍, ସେଥିରେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ମହିଳା, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା। ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଗଲୁ। ଯଦି ସେଟା ଯଦି ପଛୁଆ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ଥାନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍କୁ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳଟା ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ତୁର୍ତ ମିଶ୍ର ଯାଇଥିଲେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକକୁ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ
समर्थन थिला रैली रे बहु संख्या 3000 ऊर्ध्व बाइक रैली होता तेणु बारंग ब्लॉक रे मध्य विजु जनता दल प्रार्थी बहु भोट जीतबे आप निश्चय देखिए 4 तारिख को अपेक्षा करूँ बारंग ब्लॉक रु मध्य आम लीड करूँ प्रभाती पार्टी जहाँ भी विजु जनता दल सर्वमान्य नेता से मध्य तांकर परामर्श तांको नीति आदर्श को पथय करके विजु जनता दल बांकी चली परामर्श विजु जनता दल चलती विधायक देवी रंजन त्रिपाठी जन युव नेतृत्व सी 5 वर्ष अभिज्ञता से छाप छाड़ी सारे सी युव नेतृत्व को धरिकी से बहु बाटर आगे अच्छा उभयंकर नीति रे परिचालित होची विजु जनता दल विधार गोटे भाषण प्रसंग में टी इमोशनाल हो गले से जो गोटे कौन जो कथा प्रसंग हुए गोटे दुखर कथा हुए गोटे इमोशनाल भाषण प्रसंग आसे बांकीवासी जो समर्थन देते बांकीवासी पिता को जिते दुख सुख सब बांकीवासी प्रिय जननेता प्रभाती पार्टी सपक्ष अच्छा से जो एक्सीडेंट दुर्घटना बेड्रे पड़ते बांकीवासी समर्थन देकी पंचायत निर्वाचन जिते से समय जो विरुद्ध गोटे अपवादर आसला बीजेपी सरकार प्रथम षड्यंत्र शिकार होते प्रभाती पार्टी से प्रचार सत्वे आमर प्रतिपक्ष राजनैतिक दल जिते प्रचार करते 2013 एनएसी निर्वाचन में प्रथम थर कहीं विजु जनता दल बांकी एनएसी जीतीला से भयर से प्रतिपक्ष राजनीति बांकी छाड़ी बेगुनिया पलैते से निर्वाचन में से कैसेट बजेले से ये कले कि 42,000 भोट्रे प्रभाती पार्टी सपक्ष देले तेणु प्रभाती पार्टी दुखे बांकीवासी अच्छा बांकीवासी दुखे प्रभाती पार्टी अच्छा से जो गोटे भावाघात संपर्क से कथा कहला बेले मनरे जो आसीला भावनाटा से दुख प्रकाश करी से कांदी पकई लुह गड़े यहाँ कि ये नहीं सेमती समस्त मन जो कथाटा समवेदना कथाटा आसे सी निश्चय लुह बाहर समस्त पाखे से थाए निश्चिंत उत्साहित हे आमर आगुरी तो विधायक कार्यक्रम प्राय वर्षे धरी चली आम पाठ को संपूर्ण सारी रिविजन 2-2 थर करें अन्य कौन दल भाया ए दल टिकट नबू एठू छिड़ाऊ कि किसी भरोसा ना आमको सफिसीयंट आगुरी आम दल आमको प्रार्थीत्व डिक्लेयर कराइला ता पूर्व आम निश्चित थिलु से अनुसार आम आम कार्यपंथा करूँ आमठू जो मैंने अन्य 2 दलर प्रार्थी होती आपड़ तो गोटे जातीय दल बीजेपी दलर प्रार्थी किए हे लास्ट मोमेंट घोषणा है कथा कहवा छाड़ से नुआ प्रार्थी आउ अन्य दलर प्रार्थी सी निजे कौ दल छिड़ा चिंता कर विभिन्न जोन में मीटिंग करी से घोषणा करते कांग्रेस दल जीति पारिबा नहीं से दल सारा भारत में छिड़ी गला तेणु आम गोटे क्षमताशाली दल बीजेडी हो कि बीजेपी हो दिबा से बीजेडी पे चेष्टा करुले अन्य क्या बीजेडी नेतृमंडल की धरिकी किए अच्छा किंतु से असफल है से बीजेपी टिकेट पे आशायी हेले सब गणमाध्यम सब पेपर में बाहर से दल छाड़ुंट घोषणा होता यह बांकीवासी संपूर्ण धोखा बांकी बेगुनिया जावा जमी कर्मी बांकीवासी की धोखा थिला ये दल छाड़ा धोखा थिला तेणु से राजनीति बहुत पछई गले से ही दल थी से जब लड़े करते बोधे बर्तमान द्वितीय पोजिशन होगा जो बीजेपी दल गला से हो न था से निश्चिंत कंटेस्ट था किंतु से बर्तमान तृतीय पोजिशन आड़ को गति कले भूल तेणु विजु जनता दल तार कार्यपंथा जारी रखी निर्वाचन बहु पूर्व एवं भी जारी रखी निर्वाचन घोषणा पर पदयात्रा रैली करी लोक पाखे पहुँचती तेणु कर्मी उत्साहित होगा निश्चिंत स्वाभाविक कथा ना खर्च पैसा बहुत कर्मी आम स्थानीय नेतृमंडली तुलाऊँ सरपंच बीएलसी जो मैंने अच्छा जो नेतृमंडली तुलाऊँ दल आम दल में कौन सी मजूरी देकी आसेनि जो कर्मी की पचारिदेवे केत इंटरव्यू रे मजूरी देकी आने सिस्टम प्रभाती पार्टी केवे आरंभ करना जी तेल नदेले कहीं आस तेलटा दिहब ढाबा नुहे आमर भात डालमा हुए ढाबा नुहे भात डालमा कल्चर माने आमर ढाबा कल्चर नुहे तेणु से आसते आम के मजूरी देखे साधारण लोक भी पचारे कौन केते पैसा देकी आसते से कहे ना एवं महिला पांडियान आसते भिके पांडियान साहब सब महिला मैंने भी आसते केवल आसवा जा व्यवस्था आम दल तरफ कराइला आम आशा करूँ 30,000 ऊर्ध्व भोट जहाँ पंचायत निर्वाचन रही 30,000 ऊर्ध्व निश्चिंत रही जोड़ी शंकर नारा नवीन पट्टनायक आम प्रिय मुख्यमंत्री आम सभापति देते ये जोड़ी शंकर नारा बांकी से ही धारा कार्यकारी हम विधायक जो भोट पाइबे सम परिमाण भोट सांसद प्रार्थी डॉक्टर संतृप्त मिश्र पाइबे से निश्चिंत भल योग्य प्रार्थी की आम माननीय मुख्यमंत्री दलर सभापति चॉइस कर सम परिमाण भोट पाइबे सांसद हेबे एवं कटक जिलार बांकीर सारा ओडिशार स्वर निश्चय पार्लियामेंट हेबे से विश्वास अछि। निर्वाचन समय दलीय प्रचार को संपूर्ण नियंत्रण करथिले पूर्वतन बांकी विधायक तथा बांकी बीजेडी नेता प्रभात कुमार त्रिपाठी।
ତେବେ ପ୍ରଚାରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବାଙ୍କିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଆସିଛି ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ, ବାଙ୍କି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଠି ଦଳୀୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାଙ୍କି। ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ କେଉଁ 2-3 ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆସିନି କି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବୁଲିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ସେମିତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଚାରର ତରିକା କ'ଣ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସେ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଭଲ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ। ଫଳାଫଳ ମୁଁ କହିବାଟା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ, କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ କ'ଣ। ଆଉ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାକୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଦେବଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, କାହାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବି, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ତରିକା। ଆଗର ବିଜେଡି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଙ୍କିବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ। ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ। ଯଥା ବିକାଶ ବାଙ୍କିରେ କିଛି ହେଇନି, ବାଙ୍କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁ। ବାଙ୍କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ହେବ ବାଙ୍କି ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ପଛରେ ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ଚାହେଁ। ଏଇଆ ହେବ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ମତ। ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରୁଛି।